थैंक यू गीता दीदी। काम कर लो गीता दीदी, छोड़ दो ऐसे। धो लो बर्तन, आपको बर्तन नहीं धुला, हम तो धो लिए हैं। लाइक कर दिया है दीदी। ठीक है दीदी, थैंक यू लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काम करो, लाइक करती रहो बाद में, पहले काम कर लो।
गीता दीदी, फोन छोड़ दो, जाओ बर्तन धो लो। आज तो वाचिंग नहीं आ रही है, क्या हो गया?
ठीक है, सपना दीदी 15 मिनट।
हमें लगता है सारी आईडी से लाइक आज शो नहीं किया। 6 लाइक दिख रहा है गीता दीदी, 6 लाइक। आपका एक लाइक है और कोई अभी किया नहीं है। कोई नहीं दीदी। किसका लिखे हैं गीता दीदी? पुष्पांजलि हो क्या? है? फिर से लिखो गीता दीदी, समझ नहीं आ रहा। पुष्पांजलि हो क्या दीदी? आवाज गुड नाइट। सारे मोबाइल ऑन है, जा रहे हैं सोने दीदी। ठीक है दीदी, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। हम भी जा रहे हैं सोने। हम बोल रही हूँ थी दीदी की सारी आईडी से लाइक शो नहीं किया। सारी आईडी का अच्छा सर। सारी आईडी का आवाज़ बहुत दिन म्यूट था ना, मध्यम। अच्छा लाइक दीदी 6 लाइक है। मैं कह रही हूँ 6 लाइक है, अभी कोई किया नहीं है। आपका ही लाइक है, अब जितने आईडी होगा 6 लाइक हुआ है। वैसे तो और आता था ना, 7 8 हो जाता था। 6 लाइक है। कोई नहीं, नहीं शो होता है ना कभी कभी। हाँ दीदी, सारी आईडी से लाइक तो कर दिए हैं पर शो नहीं किया। हाँ नहीं करता है कभी कभी। कोई बात नहीं। आज तो वाचिंग ही बहुत बेकार आ रही है। 10 आईडी है दीदी, सब मिलकर मिलाकर पर तो लाइक नहीं गया। हाँ तब नहीं आया। 6 लाइक आया है, 4 लाइक नहीं आया। सो नहीं हुआ फिर। 6 आया है। जाने दो, ऑन कर दो, सो जाओ। मैं भी चलो सो जाऊं। बर्तन
ठीक है दीदी, गुड नाइट। और म्यूट कर दो थोड़ी देर के बाद। हाँ म्यूट कर रही दीदी, क्या करूँगी चालू करके, म्यूट करके छोड़ दे रही हूँ। ठीक है दीदी, गुड नाइट, सो जाओ।
वेलकम है शिवपाल भैया। राधे राधे। राम राम, जय श्री राम सब। हाँ हम हैं, पर दूर थे, आ गए। दूसरे मोबाइल पर जा रहा था चैट करने के लिए। अच्छा। दादी जी की लाइफ में जाता था आपको कि अपने लाइफ में जा रहे। अच्छा। लो पैसा का गड्डी दे आओ, अंजलि दीदी ने पैसा गड्डी दे दिया आपको। शिवपाल भैया, खाना पीना हुआ आपका? हाँ भैया, खाना पीना हो गया है। आपका हुआ? अरे भैया, आज हमारे सर पे लादी है अंजलि दीदी ने। रोज 3 घंटा 4 घंटा देती थी, आज हमारे ऊपर 12 घंटा देगा। आए हैं।
इधर देख, इधर उधर मत देख करके कि उनको बोलो कि 4 घंटा के ऊपर मत दिया करे। अरे भैया बोलती हूँ, आज सपना दीदी लाइफ नहीं चली इसलिए और ला दी हमारे ऊपर। किरण जी आज दिन में आपकी लाइफ में फ़ोन लगा के सो गया था। कोई बात नहीं भैया, नींद खुली 2 बजे। मुझे पता था आप सो रहे होंगे।